Korea yang mengambil tempat di sebelah kiri memakai pakaian serba merah, iaitu gelap dalam gambar kita, sementara pasukan Malaysia mengambil tempat di sebelah kanan. Memulakan bagi pasukan Korea adalah Hejun Wu. Terus diubahnya kepada Kuang Ne. Sepak terus dalam kawasan Malaysia. Barisan Malaysia tidak ada sebarang perubahan. Masih turunkan pemain-pemain tetap juga jaga gol dan ada juga pemain kanan jalan. Dapat kepada Hasan. Kalau saya dapat bola ni, saya bilang saya akan solo ni, saya bilang. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Hasan Yungjung mengejar. Kepada James. Peluang untuk James. James. Goal! Just spur of the minute and just shoot the ball. So, natural instinct. Dikejar oleh Jiangsu. Ke kanan James. And when the ball go in, oh, you don't know what to think anymore. Itu memanglah satu-satu jaringan yang susah nak dilupakan oleh semua rakyat Malaysia. Tidak menghiraukan kepentingan diri, lebih mementingkan kepentingan negara dengan jurulatih mereka melambai-lambaikan. Pada tahun 1980, pasukan Harimau Malaya menatang harapan negara apabila bertembung dengan gergasi bola sepak Asia. Mereka menjadi legenda. Mereka bertemu semula sebagai satu pasukan untuk mengenang kembali detik-detik pahit manis yang pernah dilalui. Malaysia adalah gergasi bola sepak Asia tahun 70-an. Kemuncak kegemilangan 1972 bermain di Sukan Olimpik Munich sebagai wakil Asia. Pingat gangsa Sukan Asia 1974, pingat emas Sukan SEA 1977 dan 1979. Era 70-an melahirkan ramai legenda bola sepak negara. Tapi pasukan Harimau Malaya menjelang Olimpik Moskow 1980 lahir daripada satu kegagalan. Kegagalan yang membangkitkan semangat perpaduan dan cinta pada negara. Sekali lagi untuk melayakan diri ke Sukan Olimpik dalam kawasan Asia kumpulan yang kedua ini. Kalau pada 3 hari bulan Oktober 1971 Malaysia berjaya menggagalkan harapan Korea, pada malam ini 6 hari bulan April, Malaysia itu dia kesebelasan Malaysia berjaya sekali lagi menewaskan harapan Korea dengan mengalahkan mereka 2-1. Arumugam Jamal Nasir, Socinaan Santok Singh, Kamarudin Abdullah, Abdah Alif, Syukur Saleh, Bakri Ibni, Khalid Ali, Abdullah Ali, James Wong dan Hasan Sani telah berjaya menumpaskan Korea dengan 2 gol berbalas 1. Inilah kisah mereka. Perjuangan dan pengorbanan legenda bola sepak negara. Harimau Malaya
1980. Pertemuan khas yang kami atur ini amat rumit. Agak sukar menghubungi mereka yang telah lama menghilang. Mereka berasal dari seluruh semenanjung dan Sabah. Datuk Soe Chin An adalah ketua pasukan yang dihormati di dalam dan luar Padang. Oleh kerana itu, Chin An lebih mesra dipanggil Tauke. First of all, thank you very much, Astro, for inviting us this afternoon. First time I see him after 20 years. Dia pernah bermain di Sukan Olimpik 1972. 70 something until now we are still friends. That shows we are, satu Malaysia. Semua pemain hormat kepada dia. Jadi bila dia arah, kita terpaksa terima. This guy is like macam mau marah saja every time you do something wrong, you know. And you want to marah him back, but it's difficult because he's more senior. Kan? Hubungan saya dengan ni, kefahaman dengan saya dengan Cik Anin, kita dah main lama dan kita tentu fahamlah antara apa tanggungjawab kita lah. Oh, pengaruh Soe Chin An memang kuat. Sebab kita respect dia. Satu, dia eldest, dia yang tua. Kedua, pengalaman dia. Because dia second Olympic. Dia punya second Olympic. Sebab saya jadi kapten sepanjang 10 tahun untuk pasukan kebangsaan kita. Dan saya boleh dikonsider yang paling senior di dalam pasukan. Tetapi bagi saya lah, mungkin ramai yang kenal saya ni suka bergurau dan sebagainya. Tetapi dalam preparation untuk perlawanan pada hari yang sama, memang kita cukup disiplin. Zaman kegemilangan bola sepak Malaysia tahun 70-an mula malap apabila mereka gagal dalam kelayakan Sukan Olimpik 1976. Tamparan paling hebat berlaku setahun kemudian. Malaysia tersingkir dalam kelayakan Piala Dunia 1977. Kalah mengejut 0-1 menentang Singapura. Perlawanan penuh kontroversi itu kelihatan mematahkan semangat Harimau Melaya. Jurulatih M. Kupan enggan meneruskan tugas. I was in this stadium at the entrance with all the big wigs in FAM when Wei Gang said that he was interested in coaching the team. And that's how Wei Gang came into that 1980 team. Dalam kemelut yang melanda, tampil seorang jurulatih dari Jerman. Karl-Heinz Weigang waktu itu ditugaskan ke Malaysia atas ihsan Persatuan Bola Sepak Jerman sebagai penasihat teknikal. Perlantikan Weigang sebagai jurulatih pasukan kebangsaan menimbulkan banyak tanda tanya. Siapakah orang asing ini? Yang tak tahu berbahasa Malaysia,
dan kurang mengerti budaya masyarakat Malaysia. Dia datang dengan siapa kamu? I don't know you. Everybody is equal. So bintang-bintang dalam pasukan kita agak terperanjat dan jadi kira macam kejutan budaya, maka kita ada sedikit berbincang, apa cerita ni? Siapa dia ni? And I think Wei Gang and Chin An never got on well. Chin An, all the years that we have known him as a player, skipper and all that, he is the alpha male. You know, so Wei Gang is also an alpha male. So you can't have two alpha males in the team. Wagon dengan Cik An ni, memang Wagon ni dia baca dulu orang. Dia tahu karakter Cik An. Cik An dia soft. Tapi ada kala dia dua orang bertengkar. Ada bertengkar, bukan tak ada. Ada kalanya Cik An ni kadang-kadang dia saja tak nak mari training. Tak mari training, dia kata dia sakit. Okey. Wagon ni tunggu dia turun the next day, dia punish Cik An ni. Cik An ni walaupun dia gaduh, kita gaduh ni kadang lepas tu friendly balik. Tak ada apa panjangan, tak ada ambil hati langsung. Seorang jurulatih Jerman diberi tanggungjawab menyemarakkan semangat Harimau Melaya yang kelihatan terkulai. Karl-Heinz Weigand berusia 45 tahun sewaktu dilantik menjadi jurulatih bola sepak kebangsaan Malaysia pada tahun 1977. Seorang warga Jerman ditugaskan melatih pasukan kebangsaan Malaysia yang berbilang bangsa dan bahasa. But those days, everybody can speak English well. There was no communication problem. There was only, maybe I did not know that you cannot shout at Malays. At that time, I didn't know enough about Malay culture, not Malaysian culture, Malay culture. Memang dia ada difficulties. Memang ada kesusahan, kesukaran sikit pada Wegang sebenarnya. Tetapi dia ni ada psikologi punya style. Dia panggil pemain yang senior. Seperti Datuk Chin An, Datuk Santok, Syukur Saleh, beberapa lagi pemain untuk berbincang dengan dia. When you are coached by a foreign coach, they are very strict on their discipline, on their fitness and everything, which plays a very, very important part in soccer. Of course, there were few who could not take it, there were few who could not accept it, and there were few who really went all out to be what they want to be. Ya, macam Wegang dia dari segi latihan, di mana dia tekankan dari segi kecergasan. Dan kita sebagai pemain, kita malu lah pada dia lah. Pasal dalam latihan ni dia selalu ke depan. Dari segi larian pun dia ke depan. Dan dia seorang yang tegas tapi friendly lah. Cabaran utamanya waktu itu ialah meningkatkan disiplin dan semangat berpasukan. Tapi corak latihan Wegang yang terlalu fizikal dan perwatakannya yang garang sukar diterima para pemain. Memang marah-marah juga lah. Gila punya coach, semua-semua. Tapi at the end of the day, when now kita tengok balik, you should be saying thank you. Because luckily we didn't give up like that. You know, luckily we had good fighting spirit to carry on. Memanglah, when it's hard training, nobody likes.
semua mau yang senang punya. Kalau boleh awal pulang lagi bagus. Macam Weghorst ni, as a coach, you are the father to the players. You are the teacher to educate. You are the friend to be with. You are the police to supervise the rule, and you are the army to safeguard them. Having all that kriteria, sanggup mati kita untuk coach. Selama 3 tahun, pasukan Harimau Melaya ini mengharungi rombakan fizikal dan mental dalam latihan. I'm sure the players were shocked when there is a foreigner coming shouting like hell. I agree, and I knew it was very difficult for them to get adjusted to a German way. A German way is not, it is either or, not maybe or. And then I also told them, in my vocabulary, I cut off but and cannot. Laluan perjuangan mereka penuh cabaran. Hanya pada 1979, potensi sebenar mereka mula kelihatan. 5 bulan sebelum pusingan kelayakan Olimpik 1980, mereka memenangi pingat emas sukan seligi. So in 1980, you had a very strong team still. And this is what, you know, it was a build-up probably from 72 up to 1980. Antara tunggak utama pasukan itu adalah Mokhtar Dahari, penjaring gol terbanyak pasukan Harimau Melaya. Waktu itu, Super Mokh dalam senarai pemain terbaik Asia. Namun, hanya sebulan kemudian pada November 1979, Malaysia digemparkan dengan berita di luar dugaan. Pada usia 26 tahun di tahap kecemerlangannya, Allahyarham Mokhtar Dahari mengambil keputusan bersara daripada pasukan kebangsaan. Saya rasa selepas kembali daripada kecederaan, dia punya fizikal tak berapa begitu 100%. Ada kadang-kadangnya Mokhtar gagal jaringkan gol. Bila gagal jaringkan gol, maka penonton mula memberi sedikit cemohan kepada dia. I remember, saya rasa lah, I tackle him unpurposely lah, tak sengaja kan. Takkan saya nak mencederakan kawan saya. So of course dalam lawanan tu saya tackle, memang kena ankle dia dan menyebabkan dia tak boleh main. Commonly known at that time by people in the football circles, people who were even close to Mokhtar, that he was reluctant to play in that tournament. I think we did persuade, kita cuma persuade dia untuk sama-sama berjuang untuk qualifying round lah. Tapi dia tak nak apa kita nak buat. Jawapan sebenarnya masih belum jelas. Keputusan mengejut Mokhtar Dahari bersara daripada pasukan kebangsaan menggegarkan arena bola sepak Malaysia.
Apatah lagi, ia dibuat hanya 5 bulan sebelum pusingan kelayakan Olimpik 1980. Dengan ketiadaan Mokhtar, Weigand terpaksa menyusun semula pasukannya. Buat pertama kali dalam sejarah, 2 pemain dari Sabah menjadi penyerang utama pasukan kebangsaan. Pengganti Mokhtar, James Wong, pemain tinggi lampai berusia 27 tahun. Kalau you lose one good player, one very good player, you of course you sedih lah. Because you know your team will be stronger. But apa boleh buat? You know, sometimes kita akan terima lah. But it makes you feel that you have to do better now. Without Mokhtar, without whoever. Weigand juga menyerapkan pemain muda kurang berpengalaman Hassan Sani untuk bergandingan dengan James. Hassan baru berusia 21 tahun waktu itu. Dia lebih berasa tertekan kerana diberi jersey nombor 10 yang pernah dipakai Mokhtar Dahari. Mula-mula waktu saya akan dah bagi baju nombor 10 tu pun saya tak berani pakai sebab itu Mokhtar punya baju. Saya selalu pakai nombor, kalau main Sabah saya pakai nombor 9. So Encik James Wong pakai nombor 10. Tapi tiba-tiba pulang main untuk Malaysia, kita tukar pulang. Waktu tak tahulah siapa yang bagi nombor tu, dia suruh saya pakailah. Actually saya tak berani pakai. Tahulah saya bukan Mokhtar, saya Hassan. Pemain ketiga dari Sabah adalah penjaga gol Peter Raja. Keputusan Weigand itu agak luar biasa. Pada masa itu, pemain dari Malaysia Timur sukar mendapat tempat dalam pasukan kebangsaan Malaysia. These players were afraid coming here. Because I was told, I learned that there was something between western part of Malaysia and eastern part of Malaysia. But I'm not a politician. It does not interest me whether there's one tribe who cannot talk to another tribe. For me, if I see one from one tribe is a good player, I will go and ask him, I say, I want to invite you. You come or you don't come? Sabah ni, bila dipanggil datang, agak suka nak datang. Sebenarnya James bermula professional as a professional player earlier than anybody. Dia dah bermain di Australia. Dia pergi main di Australia, dia balik di situ. Ketika balik di situlah Weigand berada. Kami tak ada rasa satu kejanggalan atau satu pelik pada kami apabila pasukan daripada pemain daripada Semenanjung, luar Semenanjung tu datang pemain untuk pasukan negara ketika tu. Yang kami fikirkan ialah macam mana coach dan kami ini sama-sama bantu untuk menyatukan pasukan tu sebagai satu unit untuk demi mencapaikan kemenangan itu. Macam Hassan ni kelebihannya dia ada skill larian. Satu Hassan ni dia laju, larian deras. Dan James Wong dia ada kemahiran mengelecek dan tenarangan dia kuat lah. Tiada siapa menduga James dan Hassan akan menjadi wira merintis kejayaan Harimau Melaya.
Fraser's Hill, tempat percutian pergunungan yang dingin dan terpencil. Di sinilah pasukan Harimau Melaya 1980 berkampung untuk persiapan akhir pusingan kelayakan Olimpik Moskow. Selama 5 minggu terasing dari dunia luar, dipisahkan daripada teman dan keluarga. Fokus membina semangat berpasukan dan kekuatan mental. Kami ditempatkan di satu tempat banglo yang semua pemain di situ. Jadi kami sama-sama merasai kesusahan, kesenangan, makan, minum bersama di situ dan berlatih bersama di situ. Dan sekarang barulah saya sedar. Hari ini saya sedarlah apa arti orang kata bila berlatih di kawasan yang sunyi itu, kami dapat menumpukan 100% pada latihan. No distraction. No distraction. You put everybody together to sleep together and eat together and do everything together. So you buat satu unity and become like family like. When you go to centralized training, it is not only running, kicking, jumping, diving. It is team building. It is team building. It has a psychological factor behind, and there they build a new family. And in this new family, players learn that one has to stand in for another. Not only on the football field, but also outside. Saya duduk sini 2-3 hari, saya tengok dia banyak stres dalam fizikal and mental punya ni kan. So kita terpaksa ikut. Dan saya rasa saya setuju sangatlah dengan kekuatan macam itu. Di samping mental, begitu juga dengan semangat kenegaraan itu masih ada, diterapkan pada masa itu. Setiap pagi mereka berkumpul mengibarkan bendera jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertata. Every morning we woke up, and before breakfast we went out. We were hissing the flag, and then the team sang Negaraku every morning, the national anthem. We believed if the players singing the national anthem, that means national pride would also come into their body, into their mind. That was the main reason. Disiplin, semangat berpasukan, rasa cinta dan bangga pada negara menjadi kekuatan utama pasukan Harimau Melaya 1980. Korea Selatan, negara yang kuat berpegang pada budaya dan sejarah tamadunnya.
Di sebalik peradaban masyarakat Korea yang penuh hormat dan mesra, mereka mempunyai pasukan bola sepak menggerunkan dan lasak. Negara ini adalah gergasi bola sepak Asia sejak tahun 50-an. Korea Selatan adalah saingan utama pasukan Malaysia untuk merebut tempat ke Olimpik Moskow. Walaupun perlawanan akhir itu berlangsung pada 1980, ia masih menghantui sejarah bola sepak Korea Selatan. Kami ke kota Seoul untuk menjejaki 2 orang pemain utama pasukan itu. Destinasi pertama, Stadium Piala Dunia 2002 di Suwon, setengah jam perjalanan dengan kereta api dari Seoul. Malam itu perlawanan antara kelab profesional Suwon Blue Wings menentang Pohang Steelers berlangsung. Kami mencari bekas pemain pasukan Korea, Hu Jung-moo, yang kini naib presiden Persatuan Bola Sepak Korea. 우리가 거기 말레이시아나 우리 한국 팀이 강했지만 완전히 자리 잡은 그런 팀이 아니었었고, 그래도 아시아에서는 강하다고 그랬지만 말레이시아나 태국이나 이런 데 가면은 상당히 고전을 했어요. 기후라든가 음식이라든가 이런 것 때문에 고전을 했고, 그때 당시에는 말레이시아 팀이 굉장히 또 강할 때예요. 그래서 승부를 예측하기 힘든 거고, 말레이시아 홈에서 우리가 졌지만은 역시 꼭 어떤 변수가 아닌 실력으로 졌다고 볼 수 있어요. Keesokan hari, kami ke Stadium Seoul yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Kami bertemu Kim Kam-nam, pemain penyerang pasukan Korea Selatan yang menjaringkan gol sulung ke atas Malaysia. Permainan Kam-nam. Gol! 네, 자신감은 있었죠. 근데 늘 이제 그때만 해도 이제 지금하고는 이제 우리가 수준 차이가 많이 있었어요. 지금은 이제 프로가 이제 활성화돼 가지고 유럽에도 선수들이 많이 나갔지만, 그때는 이제 차범근 선수 하나만 있었고, 팀은 강했지만 늘 이제 말레이시아한테 아주 중요한 경기에 이제 발목을 잡히는 경기가 많았죠. 말레이시아하고는 아주 후죽수로 그렇게 승리를 했어요. Di Kuala Lumpur menjelang perlawanan akhir menentang Korea Selatan, pasukan Harimau Melaya tenang dan yakin. Dalam pusingan awal, mereka menang bergaya ke atas pasukan lawan. Tapi bermain di padang sendiri Stadium Merdeka dalam perlawanan akhir di hadapan puluhan ribu penyokong, tekanan berlipat ganda. Pada masa itu Korea pun kuat, Jepun pun kuat. Tapi kita tahu kita punya strength dan kita tahu kita punya players, pasukan kita. Kita memang tahu kita ada peluang untuk nak layak ke Sukan Olimpik. Tambah-tambah lagi kita main di tempat kita sendiri. Whole of Southeast Asia ni memang dah kenal nama ni dah. Bila dengar nak lawan Malaysia, dia orang takut. Saya boleh kata Korea nak lawan kita pun dia takut. But then when you play a final and one team qualifies, there the game becomes different because it is either you go or you don't go. So I think and with the Malaysian crowd support, I mean, I'm talking about if I'm not mistaken, the crowd was easily about 70,000. I mean, if I was on the field now again with 70,000, I won't let my crowd go down. Dengan sorokan penonton yang tak dapat masuk
yang pasang TV di luar. Jadi dengan suasana itu dapat meyakinkan kita, aku boleh. InsyaAllah aku boleh. Final is always a different game from prelim round. But all you to do now is focus, and what yang baik dalam team is everybody is, how you say, macam unity. It was unity in the team, and we were sharing a lot of maybe discussion, things like that. So it keeps your mind going, and you don't focus macam, oh, this one senang makan ini, we already beat, we sure beat. No, never. We always have that feeling that this is a final and anything can happen. Our team was technically, tactically, physically and mentally well prepared. Especially mentally. And the team wanted to qualify. That's a very important factor. You either win or you die. April 1980, tarikh keramat Hari Perjuangan Pasukan Harimau Melaya. Bermain di padang sendiri Stadium Merdeka, kegagahan Malaysia sebagai tuan rumah tercabar. Sebelum ini dalam pusingan awal mereka dengan mudah mengalahkan Korea Selatan 3-0. Tapi dalam perlawanan akhir ini menentang musuh yang sama, pertaruhannya lebih besar. Hanya pasukan yang menang layak ke Olimpik Moskow 1980. Memang kita mempunyai confidence yang cukup tinggi untuk mengalahkan mereka sebab kita dengan Korea ni selalu sangat kita jumpa. Bila selalu kita jumpa, so kita tak ada masalah. Kita tahu apa kelemahan dan dia pun tahu apa kelemahan kita. So cuma yang menentukan ni nasib. Jadi suasana tu justru tegang lah. Tapi kita dengan kepercayaan dan keyakinan kita pada diri kita yang kita dapat mengalahkan Korea, itu yang kita bermain mati-matian lah. They always said that Malaysia plays well on wet ground. Sawah padi conditions, So, and the Koreans, they were known for their speed. They would just tear down the flanks, But when the pitch was heavy, they couldn't do that. 이제 그 기후가 확 더운 데다 그때 당시에 우리가 컨디션 조절에도 상당히 잘 못했던 것 같고, 기후가 더운 데다 땀 많이 나는 데다 이게 막 미끄럽고 이런데 상당히 고전을 했어요. 근데 말레이시아 선수들은 이 발목의 움직임이라든가 이런 게 상당히 좋거든. 기술적인 이런 게. 그리고 이 젖은 땅에서 아주 익숙했기 때문에 Malaysian players, everyone is, I remember, they have very good skill with the ankle. There's a lot of pressure on the players. When you have only one match to go, it's a big difference. It's a big difference. Untuk mengembalikan kenangan dan semangat Hari Keramat tahun 1980, kami cuba menghidupkan suasana hari pertandingan akhir itu. Jam 4 petang, mereka berkumpul di lobi hotel. Company ni. Yang nak tukar-tukar kasut ni boleh main ke? Kalau bagus apa kasut boleh. Dia boleh main, dia aktif. Oh. Play as well. Play as well. You are juga dah play. How many play you have?
belakang 4.5. 4.5. Kan ni, Razi tak bagi. I don't like window. Bawa, bukan. 8. 8 you pakai dah. Oh, 6. Ha? 6. Bas yang membawa mereka diiringi polis trafik menuju ke bangunan Persatuan Bola Sepak Malaysia di Kelana Jaya. Wisma FM. Dia ubah daripada Ada budak dia ubah Jamah basuh. Of course yang nak kutip-kutip. Pertama, kita tak nak kotorkan bilik-bilik pemain. Sebab bila kalau lepas training dengan seluar, dengan boots, dengan apa semua kotor, dia orang nak cuci dalam bilik nanti kotor. So that's why ni Kalang Wegang punya idea, suruh naik itu turun dengan tola dan naik dengan tola. Dan sebelum naik tu pergi mandi dulu. Mandi, bersihkan badan apa semua, dan terus naik. Dan baju-baju kotor yang tadi ada ni bukan pemain lah, tapi ada budak yang tolong jaga tu. Jadi dia orang ada mesin itu. Semua everything is ada. So itu yang pertama kali kita introduce pada pemain secara profesional. You bully the younger staff, the younger player, and ask them to wash jersey and polish your boots. I don't do that. They voluntary. They do it for me. People like Abda, no. Oh, no doubt lah, he was a reserve, but I didn't treat him like a reserve. But he voluntary, you know. Macam mana reserve badan kotor, semua baju kotor. Reserve lah, reserve guling-guling ke badan ke? Mana ada. At the beginning he was a reserve. Later he was a substitute. Substitute, not reserve, substitute. Padang latihan ini banyak menyimpan kenangan suka duka. Kasut tak sponsor Yadir eh? Training itu pendulum ball lah. What is pendulum heading and Bowling. volley, half volley. And bowling. Volley. Dan seperti lazimnya, pada hari perlawanan mereka akan minum petang sebelum bertolak ke stadium. Jam 7 malam, mereka menuju ke Stadium Merdeka. Suasana agak hening di dalam bas. Mungkin ramai dilamun bisikan kenangan masa lalu. Dalam perjalanan pergi Stadium Merdeka, I think we were very, very quiet. So I think for me, it was nervousness, you know. Satu, how you say, we are going to play a final. We don't know what to think. We don't know what result we're going to get. So everybody was very quiet. I must say, very, very quiet. Tak banyak cerita lah. Only yang nakal-nakal biar tu pandai main-main sikit. But for me also, I'm very quiet. Trying to keep my focus.
Sorakan lebih 50,000 orang penyokong Harimau Melaya bergema. Ribuan lagi berada di luar stadium. Langit mendung dan hujan renyai-renyai mulai turun beberapa jam sebelum perlawanan bermula. Namun, lebih 50,000 penonton membanjiri Stadium Merdeka sejak awal petang. Sorakan bergema, iringan gendang dan kompang untuk menyemarakkan semangat perjuangan Harimau Melaya. Di bilik persalinan, ramai pemain kelihatan cuba menyembunyikan rasa terharu menyarung semula jersey negara. Mungkin ada yang terkenang rakan sepasukan yang tidak dapat bersama. Pengolah sukan Zulkarnain Hassan yang membuat ulasan selari perlawanan sukar melupakan suasana malam bersejarah itu. Kerana suasana pada waktu itu menjelang malam perlawanan sungguh menggembirakan kita semua para peminat bola sepak, dan kita sebagai pengulas pun rasa macam tak sabar-sabar menunggu perlawanan yang akhir itu. Mungkin menerima kata-kata perangsang daripada Duli Yang Maha Mulia, diikuti oleh Syukur Saleh, Abdul Alif, Wan Jamak, James Wong, Hasan Sani menyembah, Abdullah Ali, Ong Yutiang, dan akhirnya penjaga gol Arumugam juga Santuk Singh di sana, termasuk juga Khalid Ali dan Bakri itu. Kuang Ne, tapi tak ada seorang pun rakan depan, dan Kamarudin dikejar oleh Yun Ho. Jamal, bola Ali tidak dikawal. Hasan, Bakri. Oh, gol! Hanya 12 minit perlawanan, Stadium Merdeka meledak dengan sorakan yang menggegarkan. Malaysia mendapat gol pertama. Tapi gol itu menimbulkan kontroversi. Yang mark saya tu dia mungkin dia salah mark ke apa. Yang saya kena bagi bola, dia di belakang saya lari dengan bola. Lepas tu saya cross ke tengah. Saya nampak ramai pemain-pemain di tengah-tengah goal post tu. Tapi yang mengherankan, saya pun tak sangka seorang pun tak dapat bola tu. I saw Hassan bring the ball to the left and then he crossed. Tapi I was also trying to tap the ball in. Tapi ada terlambat sikit. Bila goli keluar, angle semakin sempit. Kalau tendang lurus, tak masuk. Jadi saya terpaksa ambil satu tendangan yang melencong, curving shot. Jadi bila saya curve, goli datang, saya curve, melempasi line goal, belum sempat kena net, right back Korea datang daripada belakang, clear keluar.
So bola tu masuk tanpa kena jaring. Memang I think ada kontroversi because they thought it's not a goal, but I was there. I saw the ball limpas line. 근데 이제 그 지금 같으면은 장비들이 좋아가지고 그 카메라 보는 거나 이제 그 선심의 위치가 좋지를 않아가지고 안에 들어간 거를 정확하게 잡아주질 못하고, 물론 아마 홍구람도 이점도 있었겠지만, 근데 이제 우리 선수들이 이제 그런 부분에 대해서는 굉장히 첫 기선을 잡는 것이 중요한 경기에서 그렇게 이제 석연찮은 판정으로 실점만 하고 나서는 굉장히 이제 분위기가 다운됐죠. 그러나 1대1 동점이 되면서 다시 그 분위기는 다시 살아났고 역전의 그 가능성이 있었는데, 그 심판에 대한 그런 뭐 판정에 대해서는 뭐 선수들이 크게 그렇게 동요는 안 했는데, 어쨌든 그런 그 불리한 상황에서 경기한 건 맞죠. Malaysia mendahului Korea Selatan 1-0 dalam separuh masa pertama. Terlepas tadi apabila Hasan membawa satu gerakan yang begitu baik dari sebelah kanan pintu gol Korea dan terlepas Separuh masa kedua bermula dengan pasukan Korea Selatan menyerang bertubi-tubi pertahanan Malaysia. The Koreans came on us like hell in the second half. Could have been any time goal, but then we had Aru. Actually, I remember it's Malaysian players, Arumugam, goalkeeper. He was it's a very wrong hand. Paksane. Korea Selatan berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-58. Tiba-tiba, Stadium Merdeka sunyi sepi. 그때 좀 거리가 좀 멀었는데 제가 이제 그 현역 시절에 할 때 보면은 이제 중거리 슈팅이 굉장히 좋았어요. 그래서 과거에 이제 그 유니버셜 대회 때 그 멕시코하고 경기할 때도 이제 그런 위치에서 그런 슈팅을 굉장히 좀 그런 감각이 있어가지고 이제 볼이 오는 순간 좀 거리는 멀었는데 볼 주는 것보다는 한번 과감하게 해보겠다고 이제 슈팅을 했는데 볼이 워낙 잘 맞았어요. 그리고 볼이 이렇게 직선을 간 게 아니고 이렇게 포물선 비슷하게 들어가는 바람에 이제 구석진 곳으로 볼이 들어갔죠. 그때 이제는 이겼구나, 동점이 되면서 그런 게 느낌이 들었는데 그다음에 이제 경기가 다 안 풀어졌죠. Permainan tinggal hanya 5 minit apabila saat keajaiban yang dinanti-nantikan berlaku. Dapat kepada Hasan. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Hasan Yungjung mengejar. Kepada James. Peluang untuk James. James. Gol! Saya tengok skateboard papan tu, saya tengok ada 4 minit setengah lagi. Itu saya cakap pada diri saya sendiri. Kalau saya dapat bola ni, saya bilang saya akan solo ni, saya bilang. Because saya bukan apa, saya dah nampak Korea semua pemain tinggal 2-3 orang je. Where James took the ball into the penalty box. And then another Korean defender came from that side. And that's where my heart stopped. I don't know, just spur of the minute. Saya nampak defender datang, I just pull one side and just shoot the ball. So, natural instinct. And when the ball go in, you don't know what to think anymore. Goal! It was an emotional victory, okay? And it gave us all hope. It gave us hope that finally we are here. You know that from here on things can only get better. And you must understand that it was our second time that the football team would have gone to the Olympics. You see. Di sebalik kegairahan menyambut kemenangan
tersembunyi tragedi yang bakal mengubah coretan sejarah pasukan Harimau Melaya ini. Jaya sekali lagi untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik dalam kawasan Asia kumpulan yang kedua ini. Kalau pada 3 hari bulan Oktober 1971 Malaysia berjaya menggagalkan harapan Korea, pada malam ini 6 hari bulan April Malaysia, itu dia kesebelasan Malaysia, berjaya sekali lagi menewaskan harapan Korea dengan mengalahkan mereka 2-1. Arumugam Jamal Nasir, Sochin Han, Santok Singh, Kamarudin Abdullah, Abdah Alif, Syukur Saleh, Bakri Ibni, Khalid Ali, Abdullah Ali, James Wong dan Hasan Sani telah berjaya menumpaskan Korea dengan 2 gol berbalas 1. I would like to say it was not a question of my feeling. It was a question of what the players felt. And if you look at the film again, that final game, then you can see how proud the team was by taking a lap of honor. I must say the feeling pun belum masuk, still haven't masuk yet lah. But all I know is we win the game already and we have achieved our dream. Masa ketika itu tak boleh nak gambarkanlah kegembiraan yang kita bawa. After 8 years, selepas 72, kita menang Olympic Munich. That's the second time. Oh, the feeling was fantastic because to me as a national footballer, my best at that time was going for the Olympics, and that was the game that it was a fantastic feeling. Knowing that you have already qualified to go for an Olympic. Pencapaian yang tertinggi lah bagi seorang pemain amateur. Nah, maksudnya kita nak sampai ke tahap Olimpik tu bukan senang. Nah. Sukan Olimpik is bukan semua orang boleh pergi. Belum nak kata no, pergi semua orang boleh pergi. Ada duit boleh pergi. Tapi to take part, to be in the Olympic, to be in the Olympic village, the atmosphere is different. Bagaimanapun, serangan Rusia ke atas Afghanistan pada bulan Desember 1979 mendorong 66 buah negara dunia memboikot Sukan Olimpik Moskow. Malaysia turut menyokong tindakan boikot itu. Ini bermakna pasukan Harimau Melaya tidak dibenarkan menyertai Sukan Olimpik Moskow. Hampa dan marah. Marahnya apa kena mengena Afghanistan kita. Kita digembar-gemburkan sekali ya seumur hidup. Kita diumpan dengan sekali ya. Seorang tu hidup sekali ya dia boleh pergi Olimpik. Jadi selepas berjaya, kita tak pergi. Kenapa? Kena Afghanistan. Apa kena mengena kita? Sedih tu memang dia sedih. Pasal apa? Tujuan kita nak jejak kaki ke Olimpik. Nak tengok sejauh mana kemampuan Malaysia di arena bola sepak dunia pula. Tapi oleh kerana boikot, tak ada kesampaian. Bila tak ada kesampaian tu hampa pun ada juga. Tapi nak buat macam mana? Ini kehendak kerajaan. It's a dream yang shattered lah, pecah. Because it's my dream to go to Olympics. Because Olympic is for me yang paling atas lah. You know, one sportsman can achieve is Olympics. But apa boleh buat? I'm still sad. Actually, I'm still sad until today.
And every time bila dia orang show live telecast opening ceremony Olympic, I look at it. I don't want to watch. I tutup lah. I close it. Sungguh pun saya dah pergi, tapi to miss the Olympic game is something very sad bagi setiap pemain. So sampai pergi ke so far to qualify for Olympic. Tapi saya cuma rasa sedih lah bagi kawan-kawan kita yang first time nak pergi Olympic. Benda ni telah berlaku. I feel sorry for them. And you can imagine that this was a big shock for all the players. Because a footballer has only once in his life the chance to go to Olympics. Sebenarnya, keputusan menarik diri telah diumumkan pada 11 Februari 1980, 2 bulan sebelum perlawanan akhir itu. Tapi berita ini tidak diberi perhatian sewajarnya. Banyak orang menjumpa saya mengatakan duka citanya kerana diputuskan untuk tidak participate ataupun mengambil bahagian di Olimpik bola Olimpik di Moskow. Dengan itu mereka banyak mari jumpa saya. Saya kata saya tak boleh buat apa dulu sebab kabinet keputusan diambil atas arahan kabinet, maka kita menurutlah keputusan yang diambil oleh kabinet itu. The biggest disappointment is to beat Korea here, our arch rival, and say, go home, tell your father, your mother, your children, hey, I am going to Moscow. And then a week later, sorry, that dream has been dashed. So this is a very, very sad moment. It was a shocking decision that actually shocked all of us as well. We never expected that. We didn't, because that was the first boycott of a Malaysian contingent or team in sport, which we thought was at that time, as naive as we may be, which was segregated from politics. We never expected Malaysia to boycott. Yeah. You see, it wasn't just football; it was the other sports too. And athletes train for 4-5 years, to achieve that Olympic dream, and these guys missed it. Yeah. And that was the sad part. Hingga kini, Tengku Ahmad Ritaudin masih agak terkilan dengan keputusan boikot yang dibuat atas gesaan Pertubuhan Persidangan Islam OIC. Oleh sebab keputusan itu diambil di OIC, Organisation of Islamic Countries, di meeting mereka, maka kita terpaksa jugalah menghargai keputusan itu dengan tidak pergi. Tapi sebaliknya saya suka mengatakan, saya diberitahu negara OIC yang mencadangkan boikot ini, akhir-akhir dia pula pergi. Ini saya rasa saya duka cita sangat. Oleh sebab dia yang mengeluarkan cadangan ini dan sebaliknya dia pula. Bila sampai masa, dia yang pergi. Pasukan Korea Selatan seharusnya menggantikan tempat Malaysia. Tapi negara itu juga tertekan desakan politik untuk menarik diri. Oleh kerana itu, tempat Malaysia diambil alih negara Iraq, walaupun ia juga anggota OIC. Dua negara OIC lain, iaitu Kuwait dan Syria, turut menyertai Olimpik Moskow. 그게 이제 뭐냐면은 우리가 따서서도 못 갔지. 당연히 못 갔고 말레이시아 딴데 보이콧해가지고 했지만은 그때 당시에는 사실 그 예선전 할 때만 해도 말레이시아가 굉장히 부럽고 모든 선수들의 꿈이 올림픽 월드컵을 나가는 건데 다 부러웠지만 나중에 보이콧되고 막 이래야 되니까
야, 우리가 좀 위안이 됐지, 솔직히 말해서. 왜냐면, 우리가 따서서도 못 가겠구나. 사람의 심리라는 게 이제 그랬었는데, 결국은 어떤 상황이든 간에 올림픽에 이렇게 보이콧하고 이 반쪽알이 이 올림픽이 되고 한다는 거는 지금 생각해 보면은 그때 당시에는 그냥 잘 됐다 막 이런 생각도 했지만 지금 생각해 보면 참 있어서는 안 될 일이구나 하는 그런 생각을 가져요. Dua gergasi bola sepak Asia menjadi mangsa percaturan politik dunia ketika para pemain mereka berada di puncak kegemilangan. Hubungan mereka masih kelihatan erat dan mesra walaupun sudah lama tidak berjumpa. Pertemuan semula ini membawa banyak detik menyentuh perasaan. Oh, it's good to see you. Yeah. You're surprised to see me? I also like it. Dia sayang sangat. Macam dia selalu suka cakap, itu the first thing my first wife is my football. Second, my wife is you. Masa tu bila saya nak lahirkan saja, dia datang malam tu dia jenguk saya. Lepas tu dia balik sekejap je dia. Balik terus training, dia ikut training juga. Yang mustahak training untuk dia. The thing I tengok dia masa dia main, tangan dia tak tahu macam mana bola tu boleh melekat dengan tangan dia. Tangan dia panjang sangat. Itu yang saya kadang-kadang hairan. Macam mana bola tu ajaib boleh melekat dengan tangan dia. Tu orang panggil dia Spiderman. Baru saya tahu yang Spiderman tu dia. Even he's not here also, he's still the legend. Everybody respect him because he played for Malaysia. He loves the Malaysia team. And his friends all like Chinan, Santop. Masa dia orang bila dekat training pun saya tengok selalu dia orang suka-suka saya tengok dari atas. Dia orang lagak-lagak, dia orang macam Mokhtar pun suka sama dia. You know, when they are training, they really love each other. Okay. So nice. After so long, I'm seeing this name. You know, I'm so proud. I'm proud of my husband. So after so long, you know, I've seen this name and number. I don't have any jersey with my own. But I'm so proud to see his name and his number. After 30 years, I really love it. I'm thrilled for this number and number one. I don't have any jersey. Thank you so much for this. Persoalan yang sering diajukan ialah apakah keistimewaan dan kekuatan sebenar pasukan Harimau Melaya ini yang dianggap legenda bola sepak negara. Ramuan kita tu memang dah cukup solid. Kapten Cik An, orang Cina. Pertahanan, destroyer. Sing. Penjaga gol, orang India. Jadi komplit. Jadi kalau kita berjaya dapat menyatukan tiga etnik ini, maka kita ada kelebihan dalam pasukan itu. Dan juga kehebatan pemain-pemain dari Sabah Sarawak yang selama ini dianaktirikan. When you're talking about multiracial, we are all multiracial, yes. But that time we had a team that was united for the country. I think it's the spirit that kita mau main bola and you want to play for the country. You must have dreams to do this. Saya selalu kata
to have good team, you need to have 11 good individual. You mesti ada 11 atau mungkin lebih individual yang baik. Players felt we are Malaysians and we fight for one goal. We prepare for one goal, and that was really the fact. It was a true Malaysian team preparing for something they really badly wanted. Pasukan Harimau Melaya 1980. Detik kecemerlangan dan pengorbanan, kisah perpaduan dan semangat cinta pada negara.